wabarakatuh. Hi guys, my name is Nurlia Rahma and today I will explain about phonology 2, relations rules and representation. From subject, introduction for linguistics. Nah, jadi di sini kita bakal bahas 4 macam, yaitu what, why, how, dan example. Nah, yang pertama itu what. What is phonology? Phonology is how the sound of particular languages change first and last of words. Jadi itu phonology adalah bagaimana suara dari particular languages change atau huruf. Nah, yang kedua itu why. Why sounds change? Sounds change because of languages variations atau suara itu berubah ketika ada banyaknya variasi bahasa. Next ada how. How itu bagaimana proses terjadinya perubahan suara tersebut. Jadi pertama ada assimilations, yang kedua ada dissimilation, yang ketiga ada insertions, yang keempat ada deletions. Nah, yang terakhir kita bakal bahas example-nya. Okay, first, what is the concept of this chapter? The central concept of this chapter is that of natural class and of a rule. We learn how rules work and how they can be used to structural linguistic theory. Jadi secara keseluruhan konsep dari chapter ini adalah tentang kelas natural dan bagaimana peraturan itu tersebut, bagaimana kita belajar peraturan itu bekerja, dan bagaimana kita bisa menggunakan peraturan tersebut untuk struktur teori linguistik. Nextnya itu why. Why sounds change? Sounds change because of language variations. Example-nya, contohnya adalah Latin to Italian atau Spanish to English. Next, how? Proses dari phonology itu sendiri. Jadi pertama kita bakal bahas assimilations, yang kedua ada dissimulations, yang ketiga insertions, yang keempat ada deletions. Oke. Di sini kita bakal bahas ya tentang prosesnya. Nah, assimilations. Apa itu assimilations? Assimilations is a sound change in which some phonetics, typically consonants or vowels, change to become more similar to other nearby sounds. Yang kedua itu ada dissimulations. Dissimulation itu is a phenomenon where similar consonant or vowels in a word become less similar. Jadi itu persamaan itu lebih rendah gitu ya. Next, ada insertion. Insertion itu when an extra sound is added between two others. Jadi itu ketika ada suara tambahan untuk antara kedua huruf tersebut. Yang terakhir ada deletions. Deletions is a sound segment removed from a word. Nah, kita masuk ke example ya. Example-nya yang pertama itu assimilation. Assimilation kita bisa ambil contoh handbag. Handbag itu secara pronunciation-nya N sama D-nya menjadi M ya, jadi handbag. Oke. Next ada dissimulations. Dissimulations, the word pilgrims dari bahasa French pèlerin derives ultimately from the Latin peregrinus. Next ada insertions. When the plural movement Z is added to buzz, would be unpronounceable for most English speakers. Jadi itu ketika bus, kita baca bus, jadinya huruf S dari bus tersebut berubah menjadi Z, jadi bus. Oke. Terakhir ada deletions. Nah, kita bisa ambil contoh crumb to crumble. Jadi B-nya itu tidak kebaca ya guys. Nah, I think that's all for these sessions, atau that's all for these explanations, and see you guys for the next assignment. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.